Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Well, good afternoon, everyone, particularly for the students of speaking class group A1. Okay, so previously, in our previous two meetings, we have already discussed this unit, right? What is it? Do you still remember? It's about my world. In this unit, we discussed about types of places, things, and people that we are attached to, in which we feel some kind of attachment towards those places, possessions, or belongings, and people. And we also have practiced, especially on how to use relative pronoun, who, where, which, that, and so on, in describing about people, places, and possessions ya. Jadi pada dua pertemuan yang lalu kita sudah belajar topik ini mengenai my world ya. Kita membicarakan tentang tempat-tempat, benda-benda, dan orang-orang di dunia yang memberikan kesan terhadap kita gitu ya. Dan kita juga sudah mempraktekkan cara menggunakan relative pronoun who, where, which, dan that untuk mendeskripsikan orang-orang, tempat-tempat, dan benda-benda tersebut ya. So if you still remember, in our previous meeting, we practiced the conversation between Abigail and Jack, and we know that in some expressions, in some parts of the conversation, they use all these relative pronouns ya to describe places, possessions, and people. Misalnya yang ini, yang Abigail ini ya. Come and see these photos I just found on this memory stick. Ya, lihat foto yang baru saja aku temukan di semacam catatan kenangan seperti itu ya. Dan ini misalnya, that's the hotel where we stayed. Nah, ini ada penggunaan where di sini ya. That's the hotel where we stayed. Itu adalah hotel di mana kita tinggal. Begitu. And then also this one. Nah, ini ada lagi ya. Is that the lake which was near the hotel? Nah, ini ada penggunaan which. Apakah itu danau yang dekat dengan hotel? Nah, seperti itu ya. And then let's see if we can find some more. Oke, ini ada lagi. Oh, she's the woman who we had dinner with every evening. Oh, dia adalah wanita yang kita selalu makan malam bersama ya, setiap malam atau setiap petang seperti itu. And in this language box, yeah, we have some of those expressions using relative pronoun who, where, and which. Okay. And now, well, we would like to go to this one, to the speaking part. Nah, untuk pembelajaran online ini, kita sekarang ke bagian ini ya. Okay. You may have a look at your book. You may open your book on page 53. Ya, jadi teman-teman bisa membuka buku speaking halaman 53. Okay, it's called speaking activity. Ya, the instruction was complete these sentences, then tell a partner and explain your reasons. Ya, jadi lengkapi kalimat-kalimat berikut ini. Kemudian ceritakan kepada teman Anda dan jelaskan alasannya. Okay, so this speaking activity is called up close and personal. Ya, up close and personal itu seperti mengenal lebih dalam tentang diri Anda, ya. Okay, so we have some sentences here to be completed by everyone. Nanti ini harus dilengkapi ya. Nah, ini ada beberapa expressions, beberapa sentences ya. I love going to cities where. Saya suka pergi ke kota-kota di mana. Nah, itu nanti dideskripsikan kota-kota yang seperti apa yang Anda suka. And jangan lupa ya, don't forget your reasons. Harus ada alasannya juga. Next one.
I like people who, ya, saya suka orang yang seperti apa dijelaskan gitu ya. I like food that, saya suka makanan yang, okay. And then my home is a place where, ya, rumah saya adalah tempat di mana, okay. I don't like movies which, saya tidak suka film yang seperti apa, okay. I like stores that, saya suka toko-toko yang, okay. I don't like people who, saya tidak suka orang-orang yang. I prefer to read books which, saya lebih suka membaca buku yang, gitu ya. I'll never forget the place where, saya tidak akan pernah melupakan tempat yang, gitu ya. I don't know anyone who, saya tidak tahu seorang pun yang, begitu. Soccer is something that, sepak bola adalah sesuatu yang, titik-titik dilengkapi. My best friend is someone who, sahabat saya adalah seseorang yang, gitu ya. We have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. We, according to the instruction, we actually have 12 sentences to be completed plus the reasons ya. Tapi karena itu banyak, tidak usah dikerjakan semuanya, tidak apa-apa. Please just pick 5 of them ya. Dipilih 5 topik saja ya dan diberi penjelasan. Seperti apa contohnya? Well, now I would like to give you the example. Nah, sekarang Miss akan berikan contohnya ya. Okay. Nah, ini. Okay. So it's unit 10, My World. Nah, ini ada beberapa contoh ya terkait dengan tugas yang tadi. Nah, ini misalnya, ini kalau Miss ya, teman-teman boleh nanti punya kesukaan sendiri ya. For example, I love going to cities where I can learn about history and culture, but at the same time, I can also do fun activities like shopping, going to amusement parks, or going on adventures. For example, in Yogyakarta and Magelang, I can learn history and culture by visiting museums, temples, and palaces, but I can also go shopping along Malioboro Street, try local traditional food and snacks, go water rafting on the Elo River, and visit several beaches in the Gunung Kidul area. Nah, nanti harus dijabarkan seperti ini. Jadi tidak perlu kedua-belasnya. Just pick 5, pilih 5 saja. But please kindly put elaborate reasons on it. Tapi teman-teman harus jabarkan alasannya secara jelas dan lengkap ya. Misalnya kalau Miss seperti ini ya. Saya suka pergi ke kota-kota di mana di mana saya bisa belajar tentang sejarah dan budaya, tapi di waktu yang sama atau di saat yang sama, saya juga bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan, seperti berbelanja, pergi ke taman hiburan, atau pergi berpetualang. Misalnya di Yogyakarta dan Magelang, saya bisa belajar sejarah dan budaya dengan mengunjungi museum, candi-candi, dan keraton-keraton ya. Tetapi saya juga bisa pergi berbelanja di sepanjang Jalan Malioboro, mencoba beberapa makanan dan jajanan tradisional setempat, pergi melakukan water rafting ya di Sungai Elo yang di Magelang itu, dan mengunjungi beberapa pantai di daerah Gunung Kidul seperti itu ya. So you have to give as complete and as comprehensive explanation as possible. Jadi berikan penjelasan yang selengkap mungkin. The second example, I would like to give you the second one. Contoh yang kedua misalnya. Nah, ini topik yang Miss pilih ya, misalnya film ya, film. Okay. I don't like movies which ya, I don't like movies which is too flat and boring.
This kind of movie usually has the end, which is too easily unpredictable, so that the audience feel they have no challenge to think and speculate. I prefer movies in which there are several unexpected plot twists and contain a lot of conflict intensity. The audience would feel that they have a challenge to think a little harder and not to get bored easily. My favorite plot twist was the one in Spider-Man Far From Home movie, where we eventually found out the Mysterio was actually the culprit instead of the sidekick of Peter Parker. Nah, ini contohnya ya. Saya tidak suka film yang terlalu datar dan membosankan. Jenis film yang seperti ini biasanya memiliki akhir yang terlalu mudah diduga, yang terlalu mudah untuk diduga ya. Jadi para penonton merasa bahwa mereka tidak memiliki tantangan untuk berpikir maupun berspekulasi gitu. Untuk konteks film, kita juga bisa pakai viewers ya, tidak hanya audience, tapi viewers juga bisa. Saya lebih suka film di mana ada beberapa plot twist yang tidak terduga. Dan memiliki banyak atau mengandung banyak intensitas konflik. Penonton akan merasa bahwa mereka memiliki tantangan untuk berpikir sedikit lebih keras dan tidak mudah bosan. Plot twist kesukaan saya adalah yang ada di film Spider-Man Far From Home, di mana kita pada akhirnya menemukan bahwa Mysterio itu sebetulnya adalah antagonisnya atau tokoh jahatnya atau biang keladinya gitu ya, bukan sahabat atau bukan sidekick ya, bukan temannya Peter Parker gitu. Misalnya seperti itu ya. And the third topic that I picked, ya, for example, topik ketiga yang Miss pilih misalnya adalah tentang soccer, yaitu sepak bola ya. Nah, di sini Miss mendeskripsikan. Soccer is something that, soccer is something that can bring people together. For example, during a soccer match at this year's FIFA World Cup, many people in the neighborhood gathered at night, put up screens, set up an internet connection, and streamed the football game together. My favorite soccer teams are Argentina and Morocco. Argentina, in my opinion, is the back-to-back champion, while Morocco is the dark horses of the tournament. Nah, ini misalnya Miss pilih sepak bola ya. Nah, ini artinya sepak bola adalah sesuatu yang bisa menyatukan orang-orang untuk bersama. Misalnya, selama pertandingan sepak bola pada Piala Dunia FIFA tahun ini, banyak orang di lingkungan ya, atau di sini di konteks ini adalah di lingkungan MEIS gitu ya, yang berkumpul pada malam hari, memasang layar, kemudian memasang koneksi internet dan menonton pertandingan sepak bola secara streaming bersama-sama. Tim sepak bola favorit saya adalah Argentina dan Maroko. Argentina menurut pendapat saya adalah juara bertahan, sementara Maroko adalah kuda hitam di pertandingan itu. Nah ini well, I was expecting to give you 5 examples, but I think 3 would be enough, yeah. So you may just do a similar kind of explanation. Tidak perlu ditulis seperti ini ya. You don't have to write everything like this and put it on slides, yeah, because it's a speaking class. So you'd better try to explain every point spontaneously, okay? And don't forget to use the relative pronoun where, which, who, and that to make your sentence more organized and smoother gitu. Dan jangan lupa memakai apa tadi? Relative pronoun ya, ada who, ya, which, where, that untuk membuat kalimatnya lebih rapi gitu ya. Dan lebih mulus gitu. Okay, so that's all for the today's class. Yeah, I hope you are able to complete the assignment correctly. If you find anything unclear or if you have any questions,
feel free to let me know through WhatsApp text, ya, or you may also email me if you like, ya. Jadi kalau ada pertanyaan bisa langsung WhatsApp ke Miss, ya. Well, that's all for now. Untuk deadline tugasnya, ya, tugasnya nanti bisa Anda membuat video monolog gitu ya, memilih 5 topik di halaman 53 tadi, kemudian setelah Anda bermonolog, menjelaskan gitu ya, videonya bisa di-upload di YouTube, and please share the link with me, ya. Dan silahkan nanti mengirim linknya ke Miss, ke WhatsApp Miss. Thank you very much, everyone. Well, I humbly apologize that I wasn't able to attend our class this morning, but I hope this online video session can be, can be beneficial for you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hope to see you again.